Goeiemiddag graad 11. Kom ons gaan kyk nou na ons volgende funksie, and that's the hyperbola. Let's just quickly look at the standard equation of the hyperbola. Ons gaan bestudeer net vir elkeen afsonderlik om seker te maak dat ons presies verstaan wat elke parameter doen. If you look at A, the A value can be positive. When the A value is positive, nou dit is positief in wiskunde, groter as 0. Dan beteken dit dat die twee asymptote, as dit die twee asymptote is, dan sal die hyperbool altyd daar en daar lê. Nee, hy krul nie so terug in graad 11, hy gaan na die x-as toe net, moet asseblief nie so laat terugkrul nie, that's wrong. Okay, so if that is the horizontal asymptote and that's the vertical asymptote, then it will be ascending like that. Okay. When A is a negative value, then if that's the two asymptotes, vertical, horizontal, then the hyperbola will be in the second and the fourth quadrant, want hy sal dan afdraande loop. Goed, baie belangrik, very, very important. If the A value grows bigger, die A-waarde word groter. Nou kyk ons glad nie na die teken. Forget about the sign. Whether it's positive or negative, forget about the sign in front. Just look at the value. If the value grows bigger, then this guy will get steeper. Hy sal steiler en steiler word. So as A groter word, dan gaan hy gaan sy ruggie so bietjie holler trek. Hy gaan steiler word, soos wat A groter word. Okay, let's look at, that's the whole purpose of A. Kom ons gaan kyk nou na ons asymptote. Die asymptote, when we've got our mother function, now our mother function will be y equals 2 on x squared. No, 2 on x, not 2 on x squared. That's a mother function. Wanneer hy so laat, of sommer net 1 op x, doesn't matter, then the asymptote's gonna be the y-axis en die x-as. Dan gaan my asymptote die y en die x-as wees, hy is positief, so hy gaan so lyk, dis ons moederfunksie. Maar soos wat ek 'n p-waarde en 'n q-waarde bly kry op my standaard vergelyking, so gaan my asymptote skuif, soos wat my funksie skuif. So say for instance my p-value is negative, then this thing is going to shift to the right. En as hy opskuif, gaan my x-as ook nie meer my asymptoot wees nie, dan gaan hy mos opskuif. So if there's p and q parameters, then the asymptotes will not be the x and the y-axis anymore. Dan sal dit skuif. Dit sal skuif, my asymptote. So, my x-as sal denkbeeldig dan nou opskryf en my y-as sal dan links of regs skuif. Dit hang af wat se teken. If p is then negative, it will shift to the right. If p is positive, it will shift to the left. If q is negative, it will shift downwards. En as q positief is, dan gaan die hele asymptootstelsel opskuif. Okay, that's very important to know about the p and the q value. En dan moet ons gaan kyk na ons symmetriese asse. Symmetrical axis is an axis where you can fold the page on and the two pictures will lie exactly on each other. So, as ek nou gaan kyk na hierdie prentjie, as ek die blaai hier vou, dan gaan daai deel presies op daai deel lê. So, hierdie lyn is die symmetriese as. Maar as ek die blaai daar gaan vou, dan is dit ook 'n symmetriese as, want dan gaan daai ook op daai lê. Sien julle dit? So, my hyperbole het twee symmetriese asse en twee
2 asymptote. The hyperbola got 2 symmetrical axes. That's where I fold my page and where the picture is lying on exactly on the other picture on the other side. Ek het 2 simmetriese asse en ek het ook altyd 2 asymptote. Dit is hoekom 'n hiperbool vir my die gecompliseerdste is, want hy het so baie goeters. Okay, that's very important. So if you look at your mother function, ons moeder, dan gaan ons nou kyk, as ons gaan kyk na sy asymptote, kom ons doen ons gewone moeder hiperbool, waar lê hy? We've done that in grade 10, dis die x-as, dis die y-as, so wat is my asymptote? My asymptote is die y-as, sy naam is x is gelyk aan 0. Die x-as, sy naam is y is gelyk aan 0. That's my 2 asymptotes. Let's look at the symmetrical axis. Waar gaan ek my prentjie vou? As ek my prentjie daar vou, dan lê daai een op daai een. So wat is hierdie lyn se naam? Y is gelyk aan minus x. As ek my prentjie daar vou, dan gaan daai been op daai been lê en daai been op daai been lê. Wat is daai as se naam? Y is gelyk aan x. So these red ones, symmetrical axis, the blue ones, asymptotes. Nou soos wat my prentjie, julle sal nou sien, op of af, links of regs skuif, so skuif die asymptote sowel as die symmetriese asse. But I'll show that to you in a picture. Nou wat belangrik is, onthou nou, this is the origin. So as ek my moeder funksie het, dan sny my asymptote mekaar by die oorsprong, sowel as my symmetriese asse. But when this picture is now shifting, P units or Q units, P, left, right, Q, up, down, then that point will change. It will not be the 0, 0 point anymore, but now it will be the point minus P, or actually PQ. Okay, but the standard formula I don't like with a plus there, but in your books is the plus. I like it as a minus P, because you know that if you get your symmetrical x, you're going to equal it to 0, then x equals P. Not a symmetrical x. If you want to determine your asymptote. Goed, so as hy skuif, dan is dit nie meer 0, 0 nie, dan is dit die waarde P. So let's look at an example. Let's look at an example to explain it more thoroughly. Dit klink nou baie by mekaar, maar wanneer jy 'n voorbeeld gaan sien, dan gaan dit vir julle sommer baie makliker wees. Okay. Jy kan in die handboek met jou potlood daai standaard vergelyking gaan verander na 'n minus daar as jy wil. As dit jou by mekaar maak, sal plus staan. Okay. Okay, let's look at this. We've got fx that equal minus 3 op x minus 3 plus 1. Goed, en die vraag is, skets die grafiek van f. So let's go and investigate that hyperbola and discuss what happened to this mother function. Ons kan sien dat hierdie hyperbool is definitief 'n sad face hyperbool, so hy gaan so lyk op my asymptote. So dis die vorm. Okay. Dan het hy 3 eenhede na regs geskuif. 3 units to the right. En 1 eenheid op.
So now, if we draw the set of axes, dan het ons 'n y en 'n x. En nou kan ons dadelik gaan kyk na ons asymptote. So let's go and write down the equations of the asymptote. So my horizontal asymptote will always be the line that shifts it up or down. So, dit gaan wees, y is gelyk aan 1. And that will always be y equals q in my standard equation. Therefore, it's y equals plus 1. My vertikale asymptoot gaan altyd hierdie gedeelte wees. That's my horizontal asymptote, that's my vertical asymptote. So ek gaan sê, x minus 3 is gelyk aan 0. So if I take that minus 3 to the other side of the equals 2, then it shifts to the right as I've taught you. So ek gaan nou hierso, x, daar's 3, hierso's 1, so that's going to be x equals 3. Okay. So now I know, this guy is a negative. So hy gaan hier lê, en hy gaan daar lê. So hy gaan die y-as sny, and it's going to go through the x-axis. So we're going to work out the y and the x-intercept. So let's start with the y-intercept. Y-intercept, what do? We make x 0. So y equals minus 3, 0 minus 3, plus 1, en dit gee vir my 1 plus 1, en dit gee vir my 2. So, ek gaan hierso, koördinaat hê 0, 2, and this guy is gonna go there, baie mooi, want hierdie asymptoot en daai asymptoot krul hom baie mooi in, so ek kan net daai een waarde inskryf. It's perfect because this guy is folding it in and that guy too. So nou kan ek ook my x afsnit insit en hierdie ou gaan hom baie mooi daar en daai ou gaan hom weer daar mooi laat inkrul. So ek's net op soek na my x afsnit. Hoe kry ek my x afsnit? Ek gaan maak vir y0. As I do with any function to get the x-intercept, I'll make y 0. So now, het ek 'n breek aan die kant. So, I'm going to take the 1 to the other side of the equals 2, dan word hy 'n minus 1. Ek sit die minus onder, want as ek kruisvermenigvuldiging doen, dan is 'n min maal 'n minder plus. So, it's x minus 3 equals plus 3, en dan is x gelyk aan. So kom oorvat, word dit 'n plus, so x is gelyk aan 6, 0, and it's not necessary to get any point there or there because of the asymptotes that fills it in beautifully. En daar het ek nou my hele hiperbool geteken. Die volgende vraag is, wat is die vergelykings van die simmetriese asse? Get the equations of the symmetrical axis. Nou onthou wat ek vir gesê het, hierdie punt gaan nou die punt PQ wees. So let's go to point P. So I've said it's going to be, it shifted 3 units to the right. So P is dan nou 3. Kan ons sien hy is aan die positiewe kant. En Q is gelyk aan 1. So you can read it from there. P, Q. P will always be minus because it moved to the right. P is 3 and Q equals 1. So nou, wat is die vergelyking van die simmetriese asse? Symmetrical axis. My symmetriese as, it moves parallel with the mother function. So this one will always be y equals plus x plus q. So I can put in my x and my y value to determine the value of q. And the negative one will always be y
equals minus x plus q. Always the case. So ek kan gaan en ek kan sê, as y 1 is en x is 3, wat is q dan? Dan is q gelyk aan minus 2. So that goes through minus 2. So the equation of the positive symmetrical x is going to be x minus 2. In this case, same value I insert. Ek het vir y1, vir x3. As ek die min 3 oorvat, word hy 4. So die vergelyking van daai simmetriese as is minus x plus 4. Daar gaan hy deur die waarde 4, 0, 4, 0, 4. En hier gaan hy deur die waarde 0 minus 2. As I've worked out. That's a symmetrical axis. Dan die vergelykings van die asymptote, baie mooi. I've done it already. The equations of the asymptote. Ek gaan skryf dit sommer dadelik neer as ek die funksie teken. Y is gelyk aan 1 en x is gelyk aan 3. Equations of the asymptotes. And now write down the value of the domain and the range. Nou, die waarde van die definisieversameling is al die x-waardes. Al die x-waardes, kom ons gaan kyk. X values you read from the x-axis. So let's start here. We start, there's an arrow, so dit beteken hy gaan aan. So dis van minus infinity, then it goes up to before 3. Dis my vertikale asymptoot. Ronde of, en dan na 3 gaan dit weer aan, en dit gaan tot by oneindig. That's my domain, my x values. Let's look at the y values. Ons begin onder. Hier is my prentjie geteken, daar is 'n pylpunt by minus oneindig. En dan gaan hy aan tot by die waarde 1. Not included, there is a hole there at 1. Dan gaan hy na 1 weer aan, or after 1, it's going up until infinity. So that's my domain and that's my range. My definisieversameling met 'n gat hierin en my waardeversameling met 'n gat daarin. Jy kan ook gaan skryf x is 'n element van die reële getallestelsel, maar x mag nie gelyk wees aan 3 nie. Y is 'n element van die reële getallestelsel. Y may not be 1. That's another way of writing it by saying exactly the same thing. Jy kan enige een kies wat vir jou die maklikste is. Goed. That's then drawing an hyperbola and answering the questions of the symmetrical axis and the asymptotes. Sien julle later vir die vergelykings van die hiperbole.